have taken a little break. We're in a small town called McLeod Ganj. It's pretty happening. एक प्लेट और लेने हैं। कौन से टाइम पे बर्फ़ गिरती है भैया यहाँ पे? ये सर जनवरी लास्ट से फरवरी, एक महीना। फरवरी। और सीज़न टाइम कौन सा रहता है यहाँ पे? सीजन टाइम होता है जून महीना और दिसंबर लास्ट वीकेंड। क्या क्या एक्टिविटीज़ क्या है? एक्टिविटीज़ यही है, क्रिसमस टाइम में होता है। अच्छा सीजन और न्यू ईयर में। अच्छा, और ट्रैकिंग ट्राइड वाली है ना? ट्रैकिंग त्रिवेणी का। ठीक है। त्रिवेणी के अलावा भी कोई और ट्रैक है क्या यहाँ पे? और करेरी लेक है, वो दूर है थोड़ा। चलो सही है, थैंक यू भैया, मिलते हैं। लेट्स एक्सप्लोर दिस प्लेस। स्मेल दिस। We'll start dieting one day, but till that time, enjoy, my friends, enjoy. So that's a win. What about me? This is for you. I bought this for you. If you can't smell it, you don't know what I've got. So you have to come here, buy this. ਉਹਦੇ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਕੀ ਖਰੀਦਿਆ ਤੁਸੀਂ।